নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার পর যদি জায়গা না থাকে তাহলে পশ্চিম প্রান্ত এবং দক্ষিণ প্রান্তের গ্যালারিতে গিয়ে আপনারা বলতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ফটো গ্যালারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পথে মাননীয় নেতৃত্বে একতা এবং সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে শাবরুমের মৈত্রী সেতু থেকে তুলে দেবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। मैं आज पिपरा पुलिस सप्ताह 2022 के अवसर पर आयोजित इस पुलिस दिवस परेड पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है। त्रिपुरा पुलिस सप्ताह का आयोजन समाज के विकास में त्रिपुरा पुलिस की भूमिका को उजागर करने तथा विभिन्न पुलिस इकाइयों और पुलिस कर्मियों के योगदानों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में किया जाता है। पुलिस सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता में पुलिस के प्रति सौहार्द की भावना को और मजबूत करना चाहते हैं। 10 से 16 जनवरी का सप्ताह पुलिस के लिए विशेष रूप से समर्पित है। पुलिस सप्ताह हमारे लिए आत्मचिंतन, प्रेरणा और आने वाले दिनों में समाज की बेहतर सेवा के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने के साथ साथ कई उद्देश्यों को पूरा करता है। अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के प्रति त्रिपुरा पुलिस कटिबद्ध है। इस दिशा में त्रिपुरा पुलिस के सतत प्रयासों की वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में काफी कमी आई है। 2017 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 999 केस दर्ज हुए थे, जिसके मुकाबले 2021 में 755 केस दर्ज हुए हैं और वारंट्स में भी काफी कमी आई है। निर्भया योजना के तहत त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयां स्थापित करने का कार्य किया है। सभी 82 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क को बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं। केटीडी पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में इस वर्ष से साइबर फॉरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र को भी क्रियाशील बनाया गया है। आज के समय में साइबर अपराध हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या है। राज्य के नागरिकों के लिए साइबर संबंधी अपराधों की शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट तैयार की गई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इसको नाम दिया गया है। इसकी वजह से लोग शीघ्र अपनी जो फ्रॉड हुआ है उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साल 2021 में लगभग 24 लाख जो फ्रॉड किया था उसके तौर पर बैंकों में पैसा जमा किया गया, फ्रीज किया गया है। वर्ष 2021 के दौरान त्रिपुरा पुलिस द्वारा अन्य एजेंसियों की मदद से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे राज्य के आम लोगों को साइबर अपराध के मामलों में से सावधान एवं जागरूक किया जा सके तथा उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। त्रिपुरा पुलिस ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ड्रग रिलेटेड क्राइम को भी काबू करने में काफी सफलता प्राप्त की है। ट्रैफिक व्यवस्था को और कारगर बनाने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं, जिसमें ई चालान भी शामिल है। वर्ष 2021 के दौरान कुल 32,056 ई चालान और मैनुअल चालान किए गए, जिसमें कुल 2 करोड़ 14 लाख की वसूली की गई है। ई चालान अत्यंत ही पारदर्शी और प्रभावी है।
त्रिपुरा पुलिस ने अपराध के रिकॉर्ड के रखरखाव में सुधार किए हैं। इसी कड़ी में त्रिपुरा राज्य के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों में तथा सभी सीसीटीवी स्थानों में एक मजबूत स्थिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है, जिससे संपर्क स्थापित करने में काफी सरल हो गया है। त्रिपुरा राज्य को नशामुक्त बनाने में हमारा अथक प्रयास इस वर्ष भी जारी रहा। 2021 में लगभग 37,313 किलोग्राम सूखा गांजा, 1,73,000 कप सिरप की बोतलें, 13 लाख विभिन्न टैबलेट्स और लगभग 3.475 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा त्रिपुरा को नशा मुक्त करने के लक्ष्य को साकार करेंगे। नशा के कारोबार को नियंत्रण करने के लिए वर्ष 2021 के दौरान पिट एनडीपीएस के तहत कुल 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हम लोगों ने 20 प्रपोजल्स तैयार की है, सरकार को भेजी हुई है। वर्ष 2021 के दौरान राज्य भर में कुल 326 एनडीपीएस के केस दर्ज किए गए, जिसमें 465 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नशा कारोबार के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त करने के लिए हम लोगों ने 30 से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिगेशन के मामले लिए हैं। उग्रवाद के विरुद्ध त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई अनवरत जारी है। इसके लिए मैं स्पेशल ब्रांच का एक विशेष योगदान रहा है। स्पेशल ब्रांच को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ करके इस वर्ष में उग्रवादी कोई बड़ी घटना नहीं कर पाए। अनेक लोगों ने हमारी कार्रवाइयों की वजह से आत्मसमर्पण किया, हथियारों गोलाबारूद के साथ में। आईएल पुलिस की मदद के वजह से हम लोगों ने परिमल देबर्मा जो एक स्प्लिंटर ग्रुप है उसके हेड को भी गिरफ्तार किया था। प्रत्येक टीएसआर बटालियन में एक खुफिया विंग बनाई गई है। प्रत्येक टीएसआर बटालियन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी बनाया गया है। ये लोग बॉर्डर और आंतरिक क्षेत्रों में विद्रोहियों और उनके ऑलराउंड वर्कर्स की गतिविधियों पर खुफिया नजर रखेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई उनके क्षेत्रों में करनी होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। त्रिपुरा पुलिस ने नागरिकों को इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाया। सरकार द्वारा 2019 में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम चालू किया गया था। इसके लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना पड़ता है और तुरंत आपको मदद मिल जाती है। इस वर्ष एआरएसएस के साथ में हेल्पलाइन और हेल्पलाइन को जोड़ा गया, जिसमें सीएम हेल्पलाइन है, वुमेन इन डिस्ट्रेस हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन भी इसमें है। इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली नॉइस पॉल्यूशन, अगर कहीं भी किसी क्षेत्र में 10 बजे के बाद नॉइस पॉल्यूशन होता है उसकी शिकायत दर्ज करवाने की भी सुविधा दी है। इसके अलावा जो ड्रग्स अगर कहीं आपको अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसकी शिकायत करने के लिए भी हम लोगों ने इसमें सुविधा प्रदान की है। 100, 101, 108 ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। वर्ष 2021 के दौरान एडीसी और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए गए हैं। कोविड की समस्या गंभीर थी। इनके निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने अच्छे ढंग से चुनाव कंडक्ट करवाए। मैं अपनी तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। त्रिपुरा पुलिस के 12 लोग शहीद हो गए थे दूसरी महामारी की लहर के दौरान अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए। कर्तव्य के दौरान उनकी सर्वोच्च बलिदान को हम सब सच नमन करते हैं। कल ही सरकार की तरफ से नए आदेश कोविड के लिए जारी किए गए। थर्ड वेव लग रही है, आ गई है। हम सर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी हमसे आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है वो सभी उचित तरह से किया जाएगा। त्रिपुरा पुलिस में कर्मियों की कमी और पदोन्नति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2021 में टीएसआर की 2 नई बटालियन की भर्ती पूर्ण की गई है। 1443 लोगों का चयन किया गया है। इसमें पहली बार 138 महिला कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष एसपीओ की भी भर्ती हम लोगों ने की है। 1286 एसपीओ को प्रथम चरण में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। कुछ अभी बाकी है। इन की वजह से हमारी जो जमीनी पहुंच है वो निश्चित तौर पर मजबूत होगी। सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 7-8 सालों से लंबित मुकदमों की वजह से प्रमोशन पुलिस और दूसरे विभागों में स्थगित हो रखे थे। फील्ड लेवल पे अधिकारियों की कमी को महसूस करते हुए तथा उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार ने 173 सब इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज इंस्पेक्टर के पद पर अस्थायी तौर पर पदोन्नत किया गया था। मैं सरकार का आभारी हूँ उसके लिए। इसके बाद सरकार ने नई पदोन्नति नीति निर्धारण की। उसके तहत हमारे 39 टीचर्स ग्रेड 2 ऑफिसर्स को ग्रेड 1 में पदोन्नत किया गया।
78 इंस्पेक्टर्स सूबेदार्स को टीपीएस ग्रेड 2 में पदोन्नत किया गया। मिनिस्टर साहब के 2 काउंट्स ऑफिसर, 21 ऑफिस सुपरिटेंडेंट को भी एडोक प्रमोशन दिया गया। इससे त्रिपुरा पुलिस के सदस्यों का मनोबल काफी बढ़ा है। साथ ही साथ पुलिस एवं टीएसआर के अन्य पदों के एडोक प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। मैं 7 वर्षों की इस लंबे अंतराल के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया को आरंभ करने के दिशा निर्देश के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा पुलिस और टीएसआर के जवान अपने कर्तव्यों के अलावा निरंतर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी लगभग 100 से ज्यादा हमारे अधिकारी और जवान रक्तदान शिविर में शामिल हो रहे हैं। 2021 में टीएसआर पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने 28 रक्तदान शिविर भी आयोजन किया था ताकि नागरिकों की जीवन रक्षा हो सके। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ स्थित मिनी रत्न पीएसयू साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में हमारे 4 टीएसआर की कंपनियां जा चुकी हैं। 2 कंपनियां हमारी देश में हैं। एससीसीएल से हम लोगों ने सुविधाओं की रिक्वेस्ट की है, वो जैसे मिल जाएंगे हम तुरंत उनको भेज देंगे। इसके अलावा दिल्ली में भी हमारे एक बटालियन डिप्लॉयड है। त्रिपुरा से बाहर डिप्लॉयमेंट से निश्चित तौर पर जो उनको एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिलेगा वो त्रिपुरा में वापस आकर के बेहतर काम करने में निश्चित तौर पर सहायक सिद्ध होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विगत वर्ष 31 अक्टूबर 2021 को केवड़िया गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस मोटरसाइकिल रैली में त्रिपुरा पुलिस के 25 मोटरसाइकिल चालकों की मोटरसाइकिल रैली में सफलतापूर्वक भाग लिया है। देश के 4 हिस्सों से, उत्तर से JNK, साउथ से तमिलनाडु, वेस्ट से गुजरात और ईस्ट से त्रिपुरा पुलिस के मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया था। ये तकरीबन 3400 किलोमीटर के आसपास अपना सफर पूरा करके वहाँ 31 अक्टूबर को समारोह में शामिल हुए थे। त्रिपुरा पुलिस की भागीदारी से राष्ट्र निसंदेह त्रिपुरा पुलिस बदलते समय से भली भांति परिचित है। इस साल त्रिपुरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्रिपुरा पुलिस की भविष्य की दिशा पर व्यापक विचार विमर्श किया है, जिसमें अगले 10 सालों में त्रिपुरा पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई। इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ढांचागत सुधार और कार्य योजना की रूपरेखा भी तैयार की गई है। आने वाले वर्ष में साइबर सुरक्षा के मामलों में पुलिस थानों के स्तर पर तथा पुलिसकर्मियों के कौशल में सुधार करना हमारा लक्ष्य होगा। इसे प्राप्त करने के लिए हम त्रिपुरा पुलिस के अनुमोदित IT विंग में टेक्निकल मैन पावर की भर्ती की योजना बना रहे हैं। हम 500 कांस्टेबल्स की भी भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। TSR की भी बटालियन बनाने की योजना बना रहे हैं। हम सभी 82 पुलिस स्टेशनों में CCTV स्थापित करके 4 और GRPPS खोल करके CCTV में 100% कवरेज सुनिश्चित करके त्रिपुरा के सभी जिलों में ई-चालान प्रणाली शुरू करके और अपनी मैन पावर के कौशल और दृष्टिकोण को उन्नत करके त्रिपुरा पुलिस का और आधुनिकीकरण करेंगे। मैं इस अवसर पर चयनित ट्रॉफी विजेताओं को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी इसी जोश और उमंग के साथ कार्य करेंगे और त्रिपुरा पुलिस का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं आज इस सुंदर परेड में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ तथा अपने संक्षिप्त भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। স্বাগত দর্শক মন্ডলী, আমাদের এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন প্রত্যেক বছরের না এবারও আমরা এই সপ্তাহ উদযাপন করতে চলছি। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক বিজয় সিং যাদব মহোদয়, উপস্থিত ত্রিপুরা পুলিশের সমস্ত আধিকারিক সহ এখানে উপস্থিত হোমগার্ড সহ সমস্ত পুলিশ পরিবার, ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য আধিকারিক, মিডিয়ার বন্ধুরা,
সপ্তাহ ধরে এই পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন করব আমরা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা, সব কাজ একসঙ্গে করা যায় না, কিন্তু প্রতি বছরই যখন পুলিশ সপ্তাহ আসে তার আগে নির্ণয় করে রাখা যে আগামী 1 বছর ত্রিপুরা পুলিশ এই বিষয়ের উপরে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে। কাজ তো অনেক হয়, রাস্তায় তার পাশে যদি কোনো জলের নল থাকে, তার টুটি খারাপ হয়ে গেছে, তা তো পুলিশকেই ডাকবে, কিন্তু সেটা ডিডব্লিউএস এর দায়িত্ব। কোন সমস্যা হলে সাধারণ মানুষ প্রথম পুলিশকেই স্মরণ করে। তো সেই দিকে নজর রেখে প্রত্যেক বছর আমাদের যে করণীয় কাজগুলি আছে, যেটা আমরা পুলিশ বিভাগ যে কোনো একটা বিষয়ে প্রায়োরিটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বন্ধুরা, আমরা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল সব জায়গায় কোনো না কোনো ভাবে আমাদের উপস্থিত থাকি। জনসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, জনসম্পর্ক, আর তার মধ্যে দিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ মানসিকতার সঙ্গে এক আত্মীয়তা তৈরি করা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কিন্তু দায়িত্ব যখন পালন করব তখন সংবিধানের যেই সিদ্ধান্তগুলোকে উচ্চারণ করে আমরা কাজে যোগদান দিয়েছি তা স্মরণ রাখা, তাকেও মোকাবেলা করার জন্য বড় ভূমিকা ত্রিপুরা পুলিশই নেবে। মাস এনফোর্সমেন্ট করা আজ থেকে আমার ত্রিপুরা পুলিশ যেখানে যেখানে দায়িত্ব আছে টিএসআররা নিষ্ঠা সহকারে সেটা পালন করবে। আমরা ত্রিপুরাকে তৃতীয় ঢেউয়ে কোনো মতেই লোকসান হতে দেব না। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউ আমরা মোকাবেলা করেছি, তৃতীয় ঢেউ আমরা ओमिक्रॉन को पराजित निश्चित করব। আর যে বিধিনিষেধগুলো ত্রিপুরা সরকার লাগু করেছে সেগুলোকে জনতাকে বুঝিয়ে পালন করাবো, আত্মীয়তার সঙ্গে তাদেরকে সেই দিশাতে নিয়ে যাব। আমাদের প্র্যাকটিস আছে, আমরা করতে জানি। তাই আজকের এই ময়দান থেকে
আমি এই সমস্ত পুলিশ পরিবারকে এই পুলিশ সপ্তাহের জন্য সাধুবাদ জানাই। যারা আজকে পুরস্কৃত হয়েছেন 12 জন, তাদের পরিবার পরিজনকেও সাধুবাদ জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিন পাওয়ার জন্য অন্যরা প্রস্তুতি নেওয়া। এবার এই 12 জন পেয়েছেন, আগামী দিন সেই 12 জন কারা হবে তার জন্য কম্পিটিশন করা, হেলদি কম্পিটিশন। আমি ডিজি সহকারে সমস্ত পুলিশ পরিবারের সবাইকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই, আমি ত্রিপুরা পুলিশকে ভালোবাসি। অনেক সময় কোনো কাজটা ঠিকঠাক না হলে ধমক টমক লাগিয়ে দিই, কিন্তু বেশিক্ষণ মনে রাখি না। আমি জানি আমার নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে বড় ভূমিকা হবে। ড্রাগস ফ্রি করার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে বড় হবে। সুন্দর সিস্টেম চালানোর জন্য ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা বড় হবে। আমি সবকিছু আপনাদের সমাধান একদিনে করে দিতে পারবো না, কিছু কিছু আপনাদের তুলে ধরেছি, করার চেষ্টা করি, আপনারাও কাজ করেন। চার চরিত্র চেহারা দিন আস্তম ময়দান থেকে আমি বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে, যখন গাড়িতে বসেছে আমাকে বলছে যে চাল চরিত্র চেহারা কতটা চেঞ্জ হয়েছে। আমি বললাম 60% উপর হয়ে গেছে। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग काम करना सीख गए क्या? बिल्कुल, कारण कि কমিউনিস্টরা তো কাম করতে দেয় না কাউকে, সবাইকে বসিয়ে রাখে, হরতালে রাখে। কিন্তু আমার ত্রিপুরা বসার নয়। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই পুণ্যভূমি আজ বদলে গেছে চাল চরিত্র চেহারা। সুন্দর ব্যবহার করা, সুন্দর মানসিকতা তৈরি করা, নিষ্ঠার সহকারে কাজ করা, এগুলো ত্রিপুরা শিখে গেছে। ত্রিপুরাকে কেউ আটকাতে পারবে না, ত্রিপুরা পুলিশকেও কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। আর যেটা আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিতে চলছি, 2018-তে যেটা আমরা স্লোগান তুলেছি, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম রাজ্য, আমি চাই যে ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরা আমরা সবার আগে তৈরি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপহার দেব। দেখুন আমার ত্রিপুরা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমি আশা করি ত্রিপুরা পুলিশ সেটা করতে সক্ষম হবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি, উনিও নর্থ ইস্টের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপিল করেছেন, নির্ণয় করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নর্থ ইস্টকে যে নামগুলি আমি বললাম, নেশার যে মাধ্যমগুলি, সেগুলোকে বন্ধ করা, সুন্দর নর্থ ইস্ট তৈরি করা। এগুলোর পিছনে ক্রাইম আছে, এগুলো নয় করে এমনি বসে থাকে। তারপর শুরু হয় নারী নির্যাতন, তারপরে শুরু হয় চুরি, তারপরে শুরু হয় ডাকাতি। আস্তাবল ময়দানের কাছে যে ব্রিজ, তার মধ্যে লাইট লাগিয়েছি সুন্দরতার জন্য, লোক সেলফি উঠায়। একদিন সেক্রেটারিতে আসার সময় দেখি আমি 3 কালারের লাইট আছে, একটা জ্বলছে না। ফোন করার কেন জ্বলে না? তো খবর আসলো সেক্রেটারির কাছ থেকে, স্যার এই যে নেশা মেশা নিয়ে এদিকে রাত্রেবেলা ঘুরে আস্তাবল ময়দানের পেছনে বসে, এরা এগুলোর মধ্যে পিতল আছে, এগুলো নিয়ে চলে গেছে, এগুলো বিক্রি করে ড্রাগস নেবে। হলো তো, যেটা বললাম হলো তো। তার প্রমাণ এগুলো নিয়ে বসে থাকে না বাড়িতে, এগুলো নিয়ে চোরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, ছেড়খানি, আর সর্বোপরি এইডসের শিকার, সবগুলো তার সঙ্গে যুক্ত।
যদি ত্রিপুরাতে মহিলাদের উপর অত্যাচার থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হয়, সশক্ত ত্রিপুরা নির্মাণ করতে হয়, তাহলে আমরা যারা এখানে আছে পুলিশ পরিবার আজকের দিনে তাই করে নেব যে এই বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছে আজ থেকে পুরো পুলিশ পরিবার তাই করে নিয়েছে, আমরা তার মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ করবো না, কারোর সাথে নয়। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমার সুন্দর ত্রিপুরার উপহার দিতে চাইছি। আমি ত্রিপুরার জন্য যখনই যা চেয়েছি যেটা সম্ভবপর হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনোদিন না করেননি। ত্রিপুরাকে উনি ভালোবাসেন, আমরা ওনাকে ভালোবাসি। ওই দিনে আমি দেখেছি উনি যখন ত্রিপুরাতে এসেছিলেন রেকর্ড করে ত্রিপুরার মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে। আমরা একটা সুন্দর ত্রিপুরার নির্ণয়ের দিকে যাচ্ছি। আমরা জিবি হসপিটালকে এইমস এ রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। আমরা নতুন এয়ারপোর্ট পেয়েছি, টার্মিনাল পেয়েছি, ইন্টারন্যাশনাল করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের কাছে 4 লেন রোড হতে চলছে। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় ওয়ানের রোড হতে চলছে। কৃষি ক্ষেত্রে যেখানে 2017-তে 6,580 টাকা প্রতি মাসে কৃষকদের পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল, এই কোভিডের মধ্যে কত হয়েছে? প্রায় 11,093 টাকা প্রতি মাসে ত্রিপুরার কৃষক পরিবারের ইনকাম। গ্রামীণ ত্রিপুরা একদিনে ত্রিপুরাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা রুরাল গ্রামীণ 1,59,000 ঘরের স্যাংশন 5 সেপ্টেম্বর। প্রায় 2200 কোটি টাকা, 2,200 কোটি টাকা। অনেক সময় যারা লম্বা সময় সত্তাতে ছিল কি করেছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার? আপনারা ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন বুঝেন কি? বুঝার ক্ষমতা কি? কাজ করলে না, সময়ের মধ্যে কাজ করতে হয়। আসামি ধরলে হয় না, সময়ের মধ্যে আসামি ধরতে হয়। কনভিকশন হলে হয় না, সময়ের মধ্যে কনভিকশন করানো, সেটা আপনার পারদর্শিকতা। সেটা হচ্ছে মোদি ব্যবস্থা। আজকে আমি আমার সমস্ত পুলিশ পরিবারের কাছ থেকে আপিল করতে চাইছি যে আমি যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলো আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কারণ কি, আমরা ডিসিপ্লিন ফোর্স আমরা করতে পারি। কারণ বলার জন্য না, ডিজি বললে করবো তেমন না, আপনি করুন। আর যদি এই যেগুলো বললাম ড্রাগসের বিষয়ে আপনি করেছেন, তার জন্য আপনার উপর দবাব আসছে, তো আমার ঘরের রেসিডেন্সের নাম্বার আছে, ফোন করে আমাকে বলে দেওয়া কে আপনাকে ধমকাচ্ছে, কে বলছে, কোন বাহাদুর আছে ত্রিপুরাতে। আগে আমি আমার ত্রিপুরার নজওয়ানকে বাঁচাবো, তবেই না যখন আমি টিএসআর নেব তাজা তরুণ ড্রাগ মুক্ত ত্রিপুরা ছেলে পাবো। যখন সাব ইন্সপেক্টর নেব তো সেই তরুণ তাজা আমার নজওয়ান আসবে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য। তাই আজকের এই শুভ দিনে আমি সমস্ত পুলিশ পরিবারকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি সবসময় আপনাদের কাছে যেতে পারি না,
কলেজে থাকাকালীন এক সময় লম্বা চড়া তো ছিলাম, সবকিছু আছে, ইচ্ছে ছিল ত্রিপুরা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর হবো। আজকে আপনারা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে এই বিভাগের কর্তা বানিয়েছে। তার জন্য আমার মধ্যে পুলিশের প্রতি সবসময় একটা আলাদা অ্যাটাচমেন্ট থাকে, যেটা আমি হতে চেয়েছিলাম উপরওয়ালা আমাকে সেটার সর্বোচ্চ ব্যক্তি বানিয়ে। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ পুরো বিশ্ব জুড়ে ত্রিপুরা আমরা মোকাবেলা করবো। প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউ অনেকে ভুলে গেছে। কই সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি বন্ধুদের বলবো যারা লিখেন, দেখান না ত্রিপুরা পুলিশেরা টিএসআররা কিভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঠের মধ্যে চাউল নিয়ে 5-5 কিলোমিটার পাহাড়ি এলাকাতে যাচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে, ছড়া দিয়ে পার হয়ে গলা পর্যন্ত জলে উপরে চাউল নিয়ে লোকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ত্রিপুরা পুলিশের উদ্ধার। তৎকালীন সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক উঠেছে, আমাকে অনেকে ফোন করেছে, বিপ্লব জি आपका पुलिस फोर्स तो बढ़िया काम कर रहा है। আমরা যদি কোনো একটা পুলিশের দ্বারা কোনো কারণে ভুলে গেছে সেটাকে হাইলাইট করতে থাকি। ভালো গুলি হতো ত্রিপুরা পুলিশ করে, টিএসআর করে, ইনসার্জেন্সি থেকে ত্রিপুরার টিএসআর মুক্ত করেনি ত্রিপুরাকে ত্রিপুরা পুলিশ, বলিদান দেয়নি। আধিকারিক থেকে নিয়ে কত কষ্ট করে জীবন চলে গেছে, অ্যাম্বুলেন্স করে মেরে দিয়েছে। বহু বলিদানের পর ত্রিপুরা এই সার্ভিস থেকে বেরিয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশের জন্যই হয়েছে। আজকে ডিজি যখন বক্তব্য দিচ্ছিল তখন বলছিল যে এই বছরে উগ্রবাদীদের এমন কোন ঘটনা নেই। তো তার জন্য কারা পরিশ্রম করেছে? জাতি জনজাতির মিলন স্তরকে যখন কলঙ্কিত করার জন্য, কুলুষিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, রাজনীতি করার জন্য, ব্যক্তি স্বার্থে, দলের স্বার্থে, তখন বলিদান এই ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানরাই দিয়েছিল, টিএসআররাই দিয়েছিল, পুলিশ আধিকারিকরাই দিয়েছিল। ইতিহাসকে বলা না বন্ধু, নিজের পরিবার আছে, ছেলে মেয়ে আছে, বলা 1980 কি হয়েছিল, 2005 পর্যন্ত কি চলতো, তবে তো নজওয়ান ছেলে মেয়ে, ছোট শিশু জানতে পারবে কোন ত্রিপুরা জন্মগ্রহণ করেছে, এখন কোথায় যাচ্ছে। তাই এই কোভিড আজকের এই কার্যক্রমে বারোটি বেস্ট ইন ক্যাটাগরি ট্রফি যাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাই, তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক ও ত্রিপুরা পুলিশের নাম রোশন করুক। এই সরকার 2018 আসার পর এই বিভাগের দায়িত্ব সিধা আমার কাছেই ছিল, আজও আছে। সবচেয়ে বেশি সময় আমি পুলিশ বিভাগকে দিয়েছি। যারা এখানে পুলিশ অধিকারী রয়েছেন ওনারা নিশ্চিত জানেন ওনাদের যে কর্মজীবন, অনেকের লম্বা কর্মজীবন আছে, হেড কনস্টেবল থেকে নিয়ে ডিজি পর্যন্ত যে ব্যবস্থা রয়েছে, আমি অনেক সময় ডেকে
ওসির সঙ্গে কথা বলি, হেড কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলি, তাদেরও সুখ দুঃখের বিষয়ে জানতে চাই। আমি ত্রিপুরা পুলিশকে বোঝার চেষ্টা করি, জানার চেষ্টা করি। আজকে যদি সরকার আসার পর রিক্রুটমেন্ট, পুলিশি ব্যবস্থা ফ্রেশনেস আসার জন্য এটা লম্বা সময় যাবত ত্রিপুরা পুলিশে বা টিএসআর নতুন করে যে কনস্টেবল হোক, আধিকারিক হোক, টিএসআর জওয়ান হোক, সেটা নেওয়া হচ্ছিল না। আমরা এই ব্যাটালিয়ন থেকে ওই ব্যাটালিয়নে ট্রান্সফার পোস্টিং করি, কিন্তু ফ্রেশদের নেওয়া হচ্ছিল না। পুলিশ এক ব্যবস্থাতে চলে, ওই ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ থেকে নতুন নতুন নজওয়ান, নতুন অধিকারী, তাদেরকে যখন যোগদান করানো হয়, তার মধ্যে তাজা তরুণ প্রাণ আসে। এই সরকার আসার পর যারা আমার হোমগার্ড ভাইয়েরা আজকে এখানে মার্চ পাস করছিলেন, কত টাকা স্যালারি পেত? কোন হোমগার্ডের কোন প্রতিনিধি এসে কোনদিন কি বলেছিল আমাকে যে আমাদেরকে 16,000 টাকা করে দিন? अपने आप सरकार का निर्णय लिएছে। রেশন পানির জন্য বলা হয়, রেশন মানির জন্য বলা হয়, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখি আমি আমার পুলিশ নজওয়ান এবং অধিকারীদের আজকে অবগত করতে চাইছি, কতটা আপনারা বুঝেন আমি জানি না। বিপ্লব দেব 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর মুখ্যমন্ত্রী, তো পুলিশ তার মধ্যে রয়েছে, তার পরিবার রয়েছে। আমি প্রথমেই বলেছি সবচেয়ে বেশি সময় আমি পুলিশ বিভাগকে দিয়েছি, আপনারা গুনে দেখবেন। রেশন মানি, টিএ, ডিএ, আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও এক ব্যবস্থা ছিল, সরকার ছিল, মুখ্যমন্ত্রী ছিল, অব্যবস্থিত ভাবে সেগুলোকে জমা করা হয়েছে। কিন্তু এই সরকার সে বিষয়ে বিবেচনা করছে। আমাদের যে নির্দিষ্ট বাজেট, তার মধ্যে আমরা সবকিছু নির্ণয় করতে হয়, কিন্তু রেশন মানের বিষয়ে সরকার বিবেচনা করছে, টিএডি এর বিষয়ে বিবেচনা করছে। আমাদের একবার ভাবতে হবে যে এখন যে টিএডি 50 কোটি টাকা হয়েছে, এটা কি একদিনে হয়েছে? এই সরকার আসার পর ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে,
প্রত্যেক বছর টিপিএসসির মাধ্যমে এতজন টিসিএস, এতজন টিপিএস, প্রত্যেক বছর টিপিএসসির মাধ্যমে এতজন সাব ইন্সপেক্টর, এতজন অন্যান্য সিভিলের গ্যাজেটেড অফিসার নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সংখ্যা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তারপরে কি হবে? আগামী দিনের যে প্রমোশন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো বাধা বিঘ্ন আসবে না। পুরনো সরকার থাকাকালীন যখন যতটা মনে ধরবে, এখন মনে ধরবে যে 100 নেব, নিয়ে বসবে, আবার 4% নেবে না। ব্যবস্থা চালানোর প্রতি তাদের মানসিকতাই ছিল না। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদেরকে, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। 2018-তে যখন সত্তা পরিবর্তন হয়, এক অব্যবস্থিত, অনিয়ন্ত্রিত অস্বচ্ছ ব্যবস্থা আমাদের হাতে এসেছে। ট্রান্সপারেন্সি নেই, ডিজিটাইজেশন নেই, নিষ্ঠা নেই। আজকে টিএসআর এর ব্যাটালিয়ন নেওয়া হয়েছে। আমি বছরের প্রথম দিনে একটা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম কোন ব্যক্তি উংলি দিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের দিকে বলতে পারবে না তার মধ্যে কোথাও অস্বচ্ছতা হয়েছে। নিষ্ঠার সঙ্গে আমার পুলিশ আধিকারিকরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছে। ট্রাইবেলস দ্বিতীয় বাহিনী এগিয়ে আসছেন সেরালি মঞ্চের দিকে। সন্তোষ দাসের নেতৃত্বে সেরালি মঞ্চের ঠিক সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা স্টেট রাজের প্রথম বাহিনী প্লাটুন। তার ঠিক করে রয়েছে ত্রিপুরা স্টেট রাজের দ্বিতীয় বাহিনী প্লাটুন। একতার বার্তা নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে দর্শক মন্ডলী, আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আপনার হাততালির মধ্য দিয়ে এদের স্বাগত জানাবেন এই ময়দানে। রাজ্যটা আমাদের, দেশটাও আমাদের, সমাজটা আমাদের ভাই। একসাথে মিলেমিশে সবাইকে ভালোবেসে বাঁচতে চাই। একতা এবং সম্প্রীতির
Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.